Hi guys! Dahil nga nitagulan ay payabang lasa ng asing magsuya at corn beef. Kada guys, ayan, waya akot patatas. Kada ako yung butang ay katong green ak saging saba. Ako si daing slice. Tapos ako si daging gisa sa sibuyas ag bawang. Tapos tong medyo yuto-yuto ay katong saging saba ay ako nga sing imbubutang kaling corn beef. Ayan guys. Kara kong lata it corn beef kali. Ayan. Natin nagkukulo-kulo guys. So, tapos halo-haloon nyo na to guys. Ayan. Matabambang yung sida guys. Tapos madagdag yung itubig guys. Katong lata ay pwedeng hagtong ibutang kag tubig para tong mga unor-unor pa sa sayor ay masimot gador. Ayan. Tapos halo-halo lang. Ayan. Kinang saging guys ay medyo yuto-ira kina. Aroy, abambang nyo guys. Maamoy gador nimo kag ng corn beef. Kaganda pa man kali sila na corn beef, guys. Ayan, tapos halo-halo lang. Tapos yutuon gadur it maado, guys. Kinang saging ay nang maduta ra kinat konsida pag yutu gador. Tapos yutuon gadur kaning corn beef. Ayan na, guys. Luto na. Ayan, oh. Pay mukhang patatas ra guys ay ayun kalasa kag saging guys. Ayan, nakain na tayo. Kunti lang kag ako kanon guys. Tapos yan. Tapos kali guys, abang hilig na ako kaling sibuyas, tak ibabad sa patis. Tapos butangan it kalamansi. Ayan. Nawawagit kag anghang et sibuyas guys pag nakababad sa patis ag kalamansi. Ayan. Tapos imo kina kag ako pang sabay pag nagkakaon ako at medyo ditaba. Kaliong corn beef kasi ay pay kakonsida. Karamong taba. Kadaing sasabayan na ako ng kape. Ayan. Black coffee. Tapos imaw kinang sibuyas na ingat patis ag kalamansi. Ayan guys.